नाज़रीन, किसान की बात में मैं डॉक्टर मोहम्मद अजहर नवाज़ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा आज का मौजू है कि इस साल किन्नू के पौधों पर फूल कम क्यों लगे हैं। वो क्या वजूहात हैं कि किन्नू के पौधों पर एक साल फल लगता है और एक साल फल नहीं लगता, और वो कौन से तरीक़ाकार हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम किन्नू के पौधों से बिलान आगा हर साल अच्छी क्वालिटी का फल हासिल कर सकते हैं। जी नाजरीन, इस साल मिली जुली रिपोर्ट्स हैं। कुछ दोस्त ये कहते हैं कि हालात नॉर्मल हैं, किन्नू पर जो है जैसे पहले फूल आते हैं उतने ही फूल मौजूद हैं। हम बागात विजिट भी करते हैं, लोगों से फीडबैक भी लेते हैं, तो ज़्यादातर जो है रिपोर्ट्स ये हैं कि इस साल किन्नू के पौधों पर कम फूल लगे। किन्नू पर जो कम फूल हैं, इस फ्लावरिंग बिहेवियर को हमें समझने की ज़रूरत है। आमतौर पर किन्नू और तरशावा फलों के पौधों में फरवरी और मार्च के महीने में फूल आते हैं। ग्रेप फ्रूट के पौधे, मौसमी के पौधे और लीमू वगैरह के पौधे जो है वो 15 फरवरी के बाद ही उन पे जो है ग्रोथ शुरू हो जाती है और उस पे फ्लावर जो हैं, फूल जो हैं वो आ जाते हैं। जबकि किन्नू में बाकी इकसाम की निस्बत फूल जो है वो थोड़ा देर से निकलते हैं। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि पौधे किन्नू के हों, मौसमी के हों, लीमू के हों, ग्रेप फ्रूट के हों, तो वो दिसंबर और जनवरी के महीने में, बल्कि नवंबर और दिसंबर के महीने में उनकी बर्ड डिफरेंशिएशन हो जाती है। पौधा ये डिसाइड कर लेता है कि वो अगले साल फरवरी या मार्च के महीने में कितनी मिकदार में फूल लेगा, कितनी उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होगी, यानी पत्ते और शाखें बनेंगी, और उस पर कितनी मिकदार में फूल आएंगे। तो इसको टेक्निकली बर्ड डिफरेंशिएशन कहते हैं। और ये फूल आने से 3 महीने पहले ये डिसाइड हो जाता है कि अगले साल पौधों पर कितने फूल आएंगे। तरशावा फलों में पौधे जब फूल लेते हैं, आमतौर पर नई शाखों पर फूल लगता है, और कुछ ऐसी शाखें होती हैं जिनके ऊपर नए पत्ते भी बनते हैं, फूल भी बनते हैं। जबकि कुछ इकसाम में, जैसा कि मौसमी वगैरह या ग्रेप फ्रूट है, तो इनमें गुच्छों की सूरत में भी फूल जो है वो आते हैं। जबकि किन्नू का बिहेवियर ये है कि किन्नू में ज़्यादातर नई शाखों पर फूल आते हैं, पत्ते भी बनते हैं और साथ फूल भी होते हैं, यानी मिक्स्ड बर्ड होते हैं, मिक्स्ड फ्लावरिंग होती है, नए पत्ते भी होते हैं और साथ उन्हीं शाखों के ऊपर फूल भी होते हैं। पौधा जब बर्ड डिफरेंशिएशन कर रहा होता है, जैसे पहले मैंने अर्ज किया, नवंबर और दिसंबर के महीने में, उस टाइम पे 2 तरह के बर्ड्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। एक को हम रिप्रोडक्टिव बर्ड्स कहते हैं और एक को हम वेजिटेटिव बर्ड्स कहते हैं। तो अगर रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद ज़्यादा होगी तो अगले साल फूल ज़्यादा आएंगे, और अगर वेजिटेटिव बर्ड्स जो हैं उनकी मिकदार ज़्यादा होगी तो अगले साल फूल कम आएंगे, जबकि पत्ते और नई शाखें जो हैं वो ज़्यादा बनेंगी। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि वो कौन कौन से अवामिल हैं जो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद को कम करते हैं। सबसे पहली वजह, अगर दिसंबर और जनवरी के महीने में मौसम निस्बतन गर्म रहे, यानी मामूल से हटके थोड़ा टेम्परेचर हाई रहे, तो इससे रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद कम हो जाती है और नतीजतन अगले साल यानी फरवरी मार्च के महीने में कम फूल बनेंगे। तो एक तहकीक के मुताबिक दिसंबर और जनवरी के महीने में कम अज़ कम 45 दिन तक एवरेज टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से कम रहे तो फिर किन्नू और मैंडरिन की दीगर इकसाम पे रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद ज़्यादा होती है। और अगर एवरेज दर्जा हरारत 15 डिग्री से ज़्यादा हो जाए तो फिर वेजिटेटिव बर्ड्स की तादाद ज़्यादा, जबकि रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद कम होती है। तो दूसरी वजह, अगर आप 15 नवंबर के बाद और 30 जनवरी से पहले अगर बाग को बार बार आप पानी देते रहेंगे, उसको सैराब करते रहेंगे, तो रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद कम हो जाएगी और फिर फूल भी कम आएंगे। अगर आपके पौधे फल से लदे हुए हैं, उन पर बहुत ज़्यादा फ्रूट मौजूद है, और आप जो है उसकी हार्वेस्टिंग भी देर कर देते हैं, लेट हार्वेस्टिंग करते हैं, उसे जनवरी में या फरवरी तक, या इवन कई दोस्त उसे मार्च तक भी ले जाते हैं, और बाज़ औक़ात जो है जो ठेकेदार हजरात हैं जिनको आपने बाग बेचा हुआ होता है वो थोड़ा ही लेट कर देते हैं। तो ये बात जहन में रखें कि जितनी लेट आप हार्वेस्टिंग करेंगे, रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद उतनी कम होगी और फिर अगले साल फूल कम आएंगे। एक बात और जहन में रखें, अगर आप खादें डालते हुए ज़्यादा जोर नाइट्रोजन वाली खादों पर रखते हैं तो ये बात समझ लें कि आपके पौधों में रिप्रोडक्टिव बर्ड्स जो हैं वो कम बनेंगे, जबकि वेजिटेटिव बर्ड्स ज़्यादा बनेंगे। और अगर आप अपने बाग में सिर्फ नाइट्रोजन खाद डालते हैं और फास्फोरस और पोटाश वाली खाद नहीं डालते तो फिर भी रिप्रोडक्टिव बर्ड्स की तादाद
کم ہو۔ ماہرین کی طرف سے تمام کسان دوستوں کو یہی ریکمنڈیشن دی جاتی ہے کہ نائٹروجن کی تیسری ڈوز جو ہے وہ اگست کے مہینے میں ڈالی جاتی ہے، یعنی مونسون کا سیزن جب پودوں کی گروتھ ہو رہی ہوتی ہے، نئے فلش بن رہے ہوتے ہیں، اس وقت پھل کی بھی بڑھوتری ہو رہی ہوتی ہے، ساتھ ساتھ جو ہے نئی شاخیں، ایک فلش بھی آتا ہے جن پر اگلے سال جو ہے فروری یا مارچ کے مہینے میں اس سے جو گروتھ ہوتی ہے اس کے اوپر پھول لگتے ہیں۔ تو اگر آپ اگست والی جو نائٹروجن کی ڈوز ڈالنی ہے، نائٹروجن والی کھاد ڈالنی ہے، وہ آپ لیٹ کر دیتے ہیں اور وہ آپ ستمبر میں کسی وقت جا کے ڈالتے ہیں، تو یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ آپ کی وہ جو بڈ ڈیفرینشیشن ہے پودوں کی، اس میں ویجیٹیٹو برڈز کی تعداد زیادہ ہوگی جبکہ ریپروڈکٹیو برڈز کی تعداد کم ہوگی اور نتیجتاً اگلے سال پھول کم آئیں گے۔ اسی طرح اگر آپ اپنے باغ کے اندر لوسرن، برسیم یا سردیوں میں کاشت ہونے والے دیگر چارہ جات جیسے جئی یا کینولا یا کچھ بھی آپ باقی کوئی فصلیں کاشت کرتے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو بار بار پانی دینا پڑتا ہے، تو جبکہ کنوں کو اتنی زیادہ مقدار میں پانی نہیں چاہیے ہوتا، جب آپ بار بار پانی دیں گے تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگلے سال پھل کم آئے گا۔ اسی طرح ایک اور ممکنہ وجہ ہو سکتی ہے، ہمارے کئی دوست جو ہے وہ شاخ تراشی اگست اور ستمبر کے مہینے تک جو ہے وہ مؤخر کر دیتے ہیں، اور وہ جب لیبر ان کے پاس فارغ ہوتی ہے اس ٹائم پہ وہ ایون ستمبر کے مہینے میں بھی جو ہے ہلکی پھلکی شاخ تراشی کرانا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ طریقہ کار کسی طور پر بھی ریکمینڈڈ نہیں ہے۔ جب آپ ستمبر کے مہینے میں بھی کوئی تھوڑی بہت شاخ تراشی کریں گے، کوئی کانٹ چھانٹ کریں گے، تو آپ چند ایک ایسی شاخیں بھی جو ہے وہ پودے سے کاٹ دیں گے جن پر اگلے سال پھول آنا تھا، تو یہ فیکٹر بھی جو ہے پھر اگلے سال کم پھولوں کی طرف پودوں کو لے کر جاتا ہے۔ تو شاخ تراشی کا عمل پھل کی توڑائی کے بعد، یعنی اگر دسمبر میں توڑائی ہو جائے تو جنوری میں کر لیں، اور اگر جنوری کے شروع میں پھل کی توڑائی ہو جائے تو جنوری کے آخر تک آپ جو ہے یہ شاخ تراشی والا کام مکمل کر لیں۔ اب آتے ہیں کہ وہ کون سے طریقہ کار ہیں جن کو اپناتے ہوئے ہم اپنے پودوں سے ہر سال مناسب مقدار میں اور اچھی کوالٹی کا پھل حاصل کر سکتے ہیں۔ آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے کہ 15 نومبر کے بعد باغ کو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 15 نومبر سے 30 جنوری کے دوران اگر ضرورت پڑے تو آپ صرف ایک دفعہ ہلکی سی آبپاشی کر سکتے ہیں، یا اگر ان دنوں میں متوقع ہو کوئی بارش وغیرہ، اور عام طور پر ایک آدھ بارش ہو جاتی ہے، تو اس ٹائم پہ یعنی 15 نومبر سے لے کر 30 جنوری تک، 31 جنوری تک آپ ان دنوں میں باغ کو پانی نہ دیں۔ توڑائی میں جلدی کریں۔ عام طور پر 15 نومبر سے پھل کا کلر تبدیل ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 10-15 دسمبر تک تقریباً سارے کے سارے کینو کا پھل جو ہے اس کا کلر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے اور کینو ہارویسٹنگ کے قابل ہوتا ہے، اس کی توڑائی کی جا سکتی ہے۔ تو جتنا جلدی ہو سکے پرائیورٹی پہ آپ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دسمبر میں ہی جو ہے پودوں کی جو توڑائی ہے، پھل کی جو توڑائی ہے وہ آپ مکمل کر لیں۔ لیکن اگر آپ لیٹ ہوتے بھی ہیں، تقریباً 50% پھل جس کو ٹاپنگ کرنا یا اس کو، اور ٹیکنیکلی اسے ہم کہتے ہیں کہ سپاٹ پکنگ، تو آپ جو ہے 40%، 50%، 60% تک پھل جو ہے وہ پودے سے توڑ لیں، تو اس کا بھی پودے کی ہیلتھ پہ اسے ریسٹ مل جائے گا، پودا اپنے آپ کو ریسٹور کر لے گا اور اس پہ بڈ ڈیفرینشیشن بہتر ہوگی، اور اگلے سال جو ہے وہ پھول زیادہ آئیں گے جس سے پھل بھی زیادہ بنے گا۔ اس کے علاوہ کھادیں جو ہے ہمیشہ متوازن اور مناسب مقدار میں استعمال کریں۔ ویسے تو ہم تقریباً جتنے بھی باغ ہیں سب کو ہی کم کھادیں ڈالتے ہیں، لیکن ایک ہم غیر متوازن اس طرح کر لیتے ہیں کہ ہمارا سارا زور جو ہے وہ نائٹروجن والی کھاد پر، یعنی یوریا، امونیم سلفیٹ، امونیم نائٹریٹ، اس طرح کی کھادیں ہم ڈالتے رہتے ہیں، جبکہ فاسفورس اور پوٹاش والی کھادیں چونکہ مہنگی ہوتی ہیں تو ان پہ کم توجہ دی جاتی ہے، جبکہ پودوں کے لیے نائٹروجن جتنی ضروری ہے اسی طرح ان کے لیے فاسفورس بھی ضروری ہے، اور اسی طرح پوٹاش اور دیگر جو غذائی اجزاء ہیں، مائکرو نیوٹرینٹ، وہ بھی ضروری ہیں۔ تو کھادیں ہمیشہ متناسب اور مناسب مقدار میں استعمال۔ نائٹروجن والی کھادوں کی تیسری ڈوز اگست کے مہینے میں مکمل کر لیں، اور پرائیورٹی پہ 15 اگست سے پہلے اگر آپ یہ والی کھاد جو ہے وہ ستمبر میں یا ستمبر کے بعد کسی وقت ڈالتے ہیں نائٹروجن والی کھاد، تو پھر یہ بات یقینی ہے کہ آپ کے پودوں پر ریپروڈکٹیو برڈز کی تعداد کم ہوگی جبکہ ویجیٹیٹو برڈز کی تعداد زیادہ ہوگی، اور یہ جب ویجیٹیٹو برڈز کی تعداد زیادہ ہوگی تو اگلے سال آپ کے پودوں پر فروری یا مارچ کے مہینے میں نئی شاخیں بن جائیں گی، جبکہ پھولوں کی تعداد کم ہوگی اور آپ کا پودا ناغہ کر لے گا۔ ہم پہلے بھی عرض کرتے رہتے ہیں کہ اپنے باغ کے اندر خاص طور پر سردیوں میں چارہ جات، لوسن، برسیم، جئی یا کوئی بھی اور فصل کاشت نہ کریں۔ جب آپ سردیوں میں کوئی فصل باغ میں لگا لیں گے تو آپ لازمی طور پہ اس کو پانی دیں گے۔ جب آپ پانی دیں گے تو پھر آپ کے پودوں کے اوپر ریپروڈکٹیو برڈز کی تعداد کم ہو جائے گی اور اگلے سال پھول کم آئیں گے۔ اسی طرح ستمبر کے مہینے میں یا ستمبر کے بعد شاخ تراشی نہ کریں۔ شاخ تراشی ہمیشہ پھل کی توڑائی کے بعد جو ہے کی جاتی ہے۔ ایک اور بیہیویئر کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے
کہ किन्नू के पौधों में जिसको हम जो है नागा करना या उसे अल्टरनेट पेयरिंग कहते हैं, तो इसमें एक ऑन ईयर होता है जिसमें पौधा जो है भरपूर फल लेता है, जबकि अगले साल पौधा जो है वो नागा कर लेता है, उसके ऊपर फल नहीं होता या बहुत ही कम मिकदार में होता है, उसको हम ऑफ ईयर कहते हैं। तो आपके नोटिस में होगा आपका बाग जो है उसके कौन से पौधे जो हैं वो ऑन ईयर में हैं और कौन से पौधे जो है वो ऑफ ईयर में हैं। ज़रूरी नहीं है कि सारे का सारा बाग जो है वो ऑन ईयर में हो और सारे का सारा बाग ऑफ ईयर में हो। तो आपने ये बात जहन में रखनी है कि जो पौधे जिन्होंने पिछले साल फल नहीं लिया था, इस दफ़ा मुतवक्के होगा कि उनके ऊपर फल ज़्यादा लगेगा। तो ऑन ईयर में अगर आप ये फल निकलने के टाइम पे यानी 15 फरवरी से 15 मार्च के दरमियान और तरजीहन जो है फरवरी के महीने में अगर आप जिब्रेलिक एसिड यानी GA3 25 से 100 मिलीग्राम फी लीटर या उसको 25 ppm सोल्यूशन आप कह सकते हैं, ये अगर पौधों पर स्प्रे कर दिया जाए तो ऑन ईयर में फूलों की तादाद थोड़ी कम हो जाएगी, यानी 30-40% फूलों की तादाद कम हो जाएगी। उससे जो है पौधे के ऊपर टोटल फूलों की तादाद कम होने की वजह से फ्रूट सेटिंग पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फ्रूट सेटिंग अच्छी होगी, टोटल फूलों की तादाद कम होगी और इसी तरह फिर टोटल फलों की तादाद भी कम होगी। कम से मेरी मुराद ये नहीं है कि ये कोई 500 फ्रूट होंगे, मेरा कहने का मकसद ये है कि अगर रूटीन में ऑन ईयर में पौधे को 2500 फ्रूट लग रहा है तो ये 1500 से 2000 के दरमियान हो जाएगा फी पौधा। तो इस तरह जो है जो फल बनेंगे वो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, उनका साइज़ बेहतर होगा। इसका एक फ़ायदा हमें ये होगा कि पौधा जो ज़्यादा फलों की वजह से उसने एग्जॉस्ट हो जाना था, थक जाना था और अगले साल फिर नागा करना था, तो वो अगले साल नागा नहीं करेगा और अगले साल भी मुनासिब मिकदार में उसके ऊपर फूल भी आएंगे और उसके ऊपर फल भी आएगा। और आखिर में अल्लाह ताला से दुआ भी किया करें कि सर्दियों के मौसम में अगर अच्छी सर्दी होगी, कोहरा पड़ेगा, तो उससे ना सिर्फ किन्नू का फल मीठा होगा बल्कि इसके साथ साथ बड डिफरेंशिएशन भी बेहतर हो जाएगी पौधों की और अगले साल फिर पौधे भरपूर फूल लेंगे और फल लेंगे। नाजरीन, आपको जो गुजारिशात पेश की हैं अगर आप इन पर अमल करते हैं तो हम आपको यकीन दिलाते हैं कि आपके पौधे जो है वो अच्छी मिकदार में हर साल फूल भी लिया करेंगे और फल भी लिया करेंगे। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको ये मालूमात अच्छी लगें तो ये मालूमात आप अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।